Is the museum open today? Is the museumটি কি? জাদুঘরটি কি? Is the museum open today? জাদুঘরটি কি আজকে খোলা? পুলিশ জাদুঘরটির কাছে একটি ক্যাফে আছে। There is a cafe near the police museum. Police museum. The museum is behind the zoo. The Museum is behind behind the zoo. The museum is behind the zoo. মিউজিয়ামটি জাদুঘরের পিছনে। জাদুঘরটি চিড়িয়াখানাটির পিছনে। There is a museum near the airport. Museum near the airport. বিমানবন্দরটির কাছে there is a museum. বিমানবন্দরটির কাছে একটি মিউজিয়াম। বিমানবন্দরটির কাছে মিউজিয়াম জাদুঘর আছে। Where is the bus to Kolkata? Is the bus Kolkata? Where is the bus to Kolkata? Kolkata to Kolkata. Where is the bus to Kolkata? Where is the bus to Kolkata? কলকাতার বাসটি কোথায়? কলকাতায় আবহাওয়া The weather is nice in Kolkata. The weather is nice in Kolkata. There is a restaurant near the zoo. 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 জাদুঘরের কাছে একটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। চিড়িয়াখানাটির কাছে একটি জু। চিড়িয়াখানাটির কাছে একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। চলো শিলিগুড়িতে যাই। Let us go to কোথায় যাই? চলো শিলিগুড়িতে। Let's go to শিলিগুড়ি। চলো শিলিগুড়ি যাই। Swimming pool. Let's go to the zoo today. চলো go to the zoo. চলো আজ জাদুঘর জু চিড়িয়াখানা। চলো আজ চিড়িয়াখানায় যাই। Grandparents. Grandparents. দাদা দাদি। Parents. বাবা মা। Grass. My parents are fine. আমার বাবা মা ফাইন। আমার মা ভালো আছেন। My parents live in Howrah. আমার বাবা মা my parents আমার বাবা মা লিভিং হাওড়ায় থাকেন। My parents live in the village. My parents live in the village. My parents live in the village. My grandparents are fine. My grandparents আমার grandparents দাদা দাদি আমার দাদা দাদি আর ফাইন ভালো আছেন। How are your parents? How are your parents? তোমার বাবা মা How are your parents? তোমার বাবা মা কেমন?
আছেন? Who are your parents? Who are your parents? How are your grandparents, Asma? How How are your grandparents? grandparents, Asma. Asma? How are your grandparents, Asma? তোমার দাদা দাদি কেমন আছেন? আসমা। Wow, your grandparents live in the city. Wow, your grandparents live in the city. Wow, your grandparents live in the city. Wow, wow. তোমার grandparents দাদা দাদি live in the city. Parents শহরে থাকেন। Happy. Happy সুখী। Dad. Dad বাবা। How কেমন? tap 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 tape tap. They live far away. They live far away. তারা দূরে থাকেন। They live far away. My parents are retired. My parents আমার বাবা মা রিটায়ার, আমার অবসরপ্রাপ্ত। My parents are famous now. My parents are famous now. আমার বাবা মা are famous. আমার বাবা মা এখন আর famous না, এখন বিখ্যাত। They live in Howrah now. They live in Howrah now. They live in Howrah now. তারা এখন হাওড়া থাকেন। They live in Howrah now. They are very happy. তারা অনেক সুখী। My grandparents live with my sister. My parents আমার দাদা দাদি live with দাদা দাদি বোনের সাথে থাকেন। দাদা দাদি আমার বোনের সাথে থাকেন। My grandparents live with my sister. আমার দাদা দাদি আমার বোনের সাথে থাকেন। Kids. Kids ছেলেমেয়েরা। I play golf. আমি গল্ফ খেলি। আপনি আজ 50টি নতুন শব্দ শিখেছেন। Golf. My kids are fine. আমার ছেলেমেয়েরা ভালো আছে। They play badminton. তারা ব্যাডমিন্টন খেলে। They work in Howrah. তারা হাওড়ায় I watch tennis too. watch tennis দেখি। I watch hockey too. আমিও
My parents watch football. They watch tennis, too. They meet my kids often. They meet my parents every Friday. We live in Kolkata. Parents. 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 Need. 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 Cave. 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 We live in Howrah now. We live in Howrah now. We live in Howrah now. We live near our kids. We meet our parents every Friday. We meet our parents often. We meet our parents often. We meet our parents often. We live together. We play carom every Monday. Tall. Tall. Mall. Mall. Match. Match. They call every week. Week. I call my sister every Monday. My sister. Every Monday. I call my sister every Monday. We play football every week. Blue. They. Hockey. Song. Together. My grandparents live with my sister. We. My kids are fine. Together. My parents play tennis.
I work in Kolkata, too. In Kolkata. I work in Kolkata, too. 2. Yes, my grandparents are happy now. We play football every week. Play. Football. Week. We play football every week. They play hockey together. They play hockey together. They play hockey together. We live near my parents. Live near my parents. We live near my parents.